लो, कितने केस आपको डालने हैं डालो, मगर किसी धर्म को बीच में मत लाओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला ही नहीं है। ये एक औरत इनलीगल चोर घुस के बैठा हुआ है और हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तानियों को गंदा बोल रहा है। उनका खिलाफ कोई नहीं जाता। अगर हम आते हैं तो उनको ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाता है, फिर बातें करना भूल जाता है, पता नहीं क्या फड़फड़ाते रहता है। ऊपर वाले ज़ात ने खोपड़ी दी है। अकल इस्तेमाल करो, कुछ सोचो कि यार हमें इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के लोग देखेते हैं कि कौन कमेंट्स में कौन सा राय रखता है। इतना मत गिर तो चुके हो। आपको देखो, मैं समझा रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। बच्चे आज नहीं तो कल मेरे गोद में आने वाले हैं, याद रखना। आपके मुंह में क्या रहेगा? आपको जो मुखालिफत करना है दिल खोल के करो। हम आपको माजरत नहीं कहते, हम कहते हैं एक किए तो दर्जनों कर। मगर देखो, हिंदुस्तान की सरकार पे, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम पे और अदालतों पे केस आप भी कर रहे हो, केस हम भी कर रहे हैं। फतवा और अदालत, हमें अदालत पे पूरा विश्वास है भारत सरकार का। तो एक बाप के साथ अन्याय होने नहीं देगा। और एक चोर है इनलीगल घुस के बैठा हुआ है, हम तो लीगल कोशिश कर रहे हैं ना बच्चों के लिए। हर माँ बहन बेटी, हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी, सबसे इंडिया की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं, जो अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, इंसानियत का साथ देते हैं। उनका दिल से धन्यवाद। बाकी देखो, एक मुखालिफ कर रहा है, भाई आपको जाना है कोर्ट पे जाओ। आपको क्या बक बक करने की ज़रूरत है? किसी मुल्क को, एक दूसरे मजहब को छेड़ने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। कर रहे हो तो अपने आप को गंदा कर रहे हो, अपने आप को नीचा दिखा रहे हो। ये मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। बच्चे हैदर के थे, हैदर के हैं, हैदर के रहेंगे। कभी बोलते हैजल ने 5 साल पहले तलाक दिया था, कभी बोलते ताल ताल। अंती इंसान है, इतना घटिया है, इसको शर्म नहीं आता कि पहले मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मजीद मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। पहले अपनी वीडियो देखा करो कम से कम। इतना झूठ बोल रहे हो, इतना हद से ज़्यादा झूठ सुबह से लेकर शाम तक झूठा है। गुलाम हैदर भाई, जी मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सिस्टर, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, मुझे इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह लोग देखते हैं, इंसानियत के लिए सपोर्ट करते हैं, बच्चों की साथ देते हैं। इंशाल्लाह केस आज नहीं तो कल हमारे हक़ में फ़ैसला होने वाला है। फिर ये इंडिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा? एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इतना गिरेगा? अपनी बहन समझ के दूसरा शोहर उसको बता रहा है, बहन बनाकर। ये इतना भी कोई ऐसा कोई कर सकता है? मेरे ख्याल में गिरे से गिरा हुआ लोग भी इंसान होगा ना, वो भी इतना गलत नहीं बोलेगा जो ये जो है ना गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मोमिन मलिक साहब को कभी क्या बना रहा है, कभी हैदर को क्या बना रहा है, कभी अंसार बर्निश साहब जो एक सरमाया है पूरी दुनिया के अंदर, उसको हीरो माना जाता है। यार कुछ तो शर्म करो, इतना गिर जाओगे। आपके गिरने से पता चलता है तो आप हिम्मत हारा हुआ है। सिर्फ भौंकने के अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सीमा को लॉलीपॉप दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। ये दिन आएंगे, मैं इसको बता रहा हूँ, आप नज़र भी नहीं आओगे। ये मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ। ये इसको खड्डे में डालकर फिर तो बोलेगा मैं रास्ते से पतली गली पकड़ के साइड में हो जाएगा। फिर ये डटने वालों में से नहीं है, जहद करने वालों में से नहीं। डरपोक का काम है हमेशा आके बक बक करना। वो इसका नज़रिया और अंदाज बता रहा है कि ये डरपोक है। कभी भी बात आती है पाकिस्तान ऐसा था, भाई क्या था पाकिस्तान? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। हिंदुस्तान भी हम दिल से तारीफ करते हैं। हम किसी मुल्क को, मजहब को, किसी जो है धर्म को बीच में नहीं लाते कभी भी। कितना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ, मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बढ़कर किसी के साथ ऐसा गलत नहीं किया होगा। फिर भी मैं ना कभी हिंदुस्तान के जो है हिंदुस्तान के बारे में कभी गलत अल्फाज मुल्क के बारे में नहीं बोला होगा कभी भी। हिंदुस्तान को हमेशा हमने महान बोला। हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान में जो लिखे पढ़े लोग हैं, बाशऊर और अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, हम उनका दिल से कदर करते हैं। मगर आप जैसा नहीं। आप जब भी आते हो तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। घटिया आपकी हरकतों से दुनिया वाकिफ़ है। तू कितना अच्छा है।
اچھائی کبھی چھپتا نہیں ہے، یاد رکھنا. آپ کو جتی اور لتر ہر لوگ دے رہے ہیں، ہندوستان کے اور پاکستان کے. میں کہتا ہوں آپ جتی کی قابل ہو، صبح بھی آپ کو جو ہے لتر دکھائیں، شام کو بھی لتر دکھائیں، مگر اچھا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آپ گندا ہونے سے ہم آپ کو اپنے آپ کو گندا کریں، پھر تمہارے اور ہمارے میں کیا فرق رہے گا. الفاظوں کا چناؤ رکھو، ٹھیک بات کیا کرو. آپ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارے بارے میں کورٹ میں کیس نہیں کرو. ایک باپ کے اوپر بچے ہندوستان انلیگل گیا، ایک باپ ایک سالوں سے ہر میڈیا والے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتا ہے، ان کے جا کر کیس ڈال کے اپنے کو جو ہے نا فخر محسوس کرتا ہے. لعنت ہے اس کی زندگی پہ، جو بچی سچی زندگی ہے اس کے اوپر اس کو لعنت ہے. یہ سوچ رہے میں ڈراؤں گا دھمکاؤں گا، یہ نہیں آئے گا. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. ہندوستان کے سرزمین سے ہندوستان کی ہر ماں بہن بیٹی کو ایسے ہی نمستے بول کے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور اپنے بچوں کو لگتے جگر کو لے کر آؤں گا. آپ کو کیا رہے گا. میرا یہی سوچتا ہے یار یہ بیمار ہے، چلو مخالف اپنی جگہ یقین کرو. میں کہتا میں ان کے پوچھنے کے لیے بھی جاؤں گا، میری اپنی تربیت. میں نے بولا مخالف اپنی جگہ پہ ہے، اسلام نے ہمیں صبر دیا ہے. کوئی بیمار ہے تو ان کو پوچھا جائے. میں نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا تو ان کو حال پوچھنے کے لیے جاؤں گا کہ آپ کیسی ہو. اللہ پاک آپ کو صحت یاب کرے اور قانون کی لڑائی آ کر لڑو ہم سے. یقین مانو میری دلی خواہش تھی ان کو ملنے کے لیے. میں نے کہا جب بھی جاؤں گا میں جو طبیعت خراب ہے، دیکھو مخالف اپنی جگہ پہ، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کی طبیعت کا معلومات کروں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی دے اور آ کر آپ قانونی جدوجہد اور قانونی لڑائی لڑو. میرا اپنی ذہن سے میں کبھی بولتا نہیں ہوں، میری اپنی دل کا یہی خواہش تھا کہ میں جاؤں گا سب سے پہلے اور مومن سر سے اجازت لے کر میں کہوں گا کہ مجھے اے پی سنگھ صاحب جو ہے مخالف ہے، بھلے مخالف رہے مگر میں آیا ہوں تو ان کی جو ہے میرا فرض بنتا ہے میں ان کی طبیعت پوچھوں ابھی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. میں جانا چاہ رہا تھا ان کے گھر پہ. پھر بھی آپ جیسے بھی ہو، جب بھی ہندوستان آؤں گا تو آپ کے گھر آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے یہ حیدر ضرور آئے گا. دیکھو آپ نفرتیں پھیلاؤ، ہم محبت پھیلائیں گے. کون جیتتا ہے یہ تو اوپر والی ذات کو پتہ ہے. جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، سچ کی، یاد رکھنا. ہاں سستی شہرت آپ نے بچوں کے نام پہ بہت کمایا ہے، لتر اور جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہماری نظریہ ہماری اپنی تربیت بتاتا ہے کہ دیکھو قانونی جنگ آپ بھی کرو، قانونی جنگ ہم بھی کر رہے ہیں. لڑائی دیکھو میری حق اور سچ کی ہے. میں نے ہر ماں بہن بیٹی ہندوستان سے اچھے جج صاحبان، اچھے قانون والے جو قانون کو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، قانون کو جان سکتے ہیں، قانون کے لوگ میں ایسے ہاتھ جوڑ کے پرزور اپیل کرتا ہوں ایک باپ کو حق دلاؤ جو میرے ساتھ غلط کیا ہے اور میرے ساتھ غلط ہوا ہے. تو آپ لوگ ہو تو میں ہوں، آپ سب کو